नीट ही एग्जाम जी आसा ही अखिल भारतीय पातळीचेर जाता आणि त्या एग्जामी खातीर त्या परीक्षे खातीर आमचे भुरगे खूब कश्ट करतात आणि त्या परीक्षेक बसतात. आता ह्या परीक्षेंतूय भ्रष्टाचार जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. भ्रष्टाचार हेरकडे नाशिल्लो पूण शिक्षणीक म्हणणारी ह्या राज्यांत भ्रष्टाचार आसा हें आज तळार येयला. नेट एग्जाम जी आसा तातूंतय भ्रष्टाचार. ती एग्जाम काल तांणी रद्द केल्या आनी ह्या भ्रष्टाचाराची जबाबदारी हो सरकार घेवपाक सोदिना. त्या खातीर ह्या भ्रष्टाचाराचो ह्या सरकाराचो निशेध करपाक आनी ही मागणी करपाक की नीट एग्जाम जी आसा ती रद्द करची आनी परतून एक फावट ही परीक्षा घेवन आमच्या भुरग्यांक न्याय दिवचो. ह्या खातीर आज गोंय प्रदेश काँग्रेस समिती आनी NSY हांकां बरोबर घेवन आयज आमी हांगा एकठांय आयिल्ले आसात. Firstly, we need to understand that one of the biggest scams of India has taken place, that is the NEET scam, wherein papers have been leaked. So it is important to understand that it has happened across the country, and this has happened to future doctors. So if the future of our future doctors is in such a situation, where is the country going? This is the question that we are asking the Prime Minister of the country. We have reasons to believe that the Prime Minister himself did, and this is why the situation of the education system in the country has come to such a situation. The NSUI across the country is demanding for a ban on NTA, the National Testing Agency, which has done a scam with the UGC NET exams, and again a scam and has leaked papers of the NEET. There were clear evidences in Godhra. There are clear evidences in Bihar wherein confessions have taken place. And the education minister is still supporting, and he is not banning, and he is not coming with a solution, which shows that he has clear inclinations towards these fraud people, and he is involved in this. So on 24th of this month, we will be doing a parliament gherav also. The Congress party and the NSUI will be doing a parliament gherav, and many NSUI activists from Goa will also join this program. खरेंच दूख भोगता आज जे म्हाका दिसता जे देशांत जी घडणी घडली आनी जेन्ना घडली नीट एग्जाम हाचो पेपर जेन्ना लीक जालो त्या वेळार जे मुल्लान सांगिल्ले ते भाशेन नीट एग्जाम पर्टेन्स टू द लायव्हलीहूड एंड द फ्युचर of all the doctors, aspiring doctors of the country, and today their future is in the dark. आज जोड 24 लाख भुरगे काळकांत आसात. तेज नंतर इतल्यो फॅमिली डिस्प्लेस जालेले आहाय. फियर एंड एन्झायटी जालेली आहा इन द माइंड्स ऑफ द पीपल बिकॉज ऑफ दिस फेलियर ऑफ दिस मोदी गव्हर्मेंट, failure of the education department and failure of the national NTA, this agency that is responsible for this mess created on the future of our students. And anta jenna report aile, then it was always known to the education minister and to the government of this mess, but they denied. आज jenna पेपराचेर आमकां गोवन येता की बिहारच्या गांवांत one student has confessed to this crime, 4 have been arrested, in which they have said that 30 to 40 lakhs of rupees was paid to leak this NEET examination paper. It was also said that some teachers were given about 7 lakhs rupees. One particular institute, coaching institute, 2 crore rupiya of check, translation
has been caught under suspicious grounds. So what are we doing? This is the failure of this BJP government that says that there was no scam in any department. आज भुरग्यांक रस्त्यार आख्खे देशभर ह्या सरकारान हाडलेले आहाय. आज 1,500 सुमार भुरग्यांक grace marks dile. Then the government took back that decision. They gave them an option of retesting. All these failures is a slap on the face of this corrupt BJP government. The Congress party has always stood with all these students. In the state of Goa also, I congratulate our NSUI president. He's always at the forefront highlighting issues in coordination with the party president of the affairs of the students of the state. आज जे ये पेपर भी हे सगळो लीक जाता, there seems to be a nexus आणि हे सगळे डार्क वेबाचे जाता. आणि हे डार्क वेब एका म्हाका दिसता हे एन्क्रिप्शन इलिगल एक्टिविटीज सगळे हे ट्रान्सपायर जाता. इट इज लायक दी अनियन रिंग, TOI म्हणटा. Yes, सगळे illegal activities. The parents of the students went to the Supreme Court, although there was no stay, but the process of counseling of this examination will be subject to the judgment of that petition in the Supreme Court. So म्हाका दिसता हो अन्याय जाला. आणि याद जाता जेन्ना when Sita was kidnapped by Ravan, then Lord Ram sent Hanuman, and Hanuman was also captured. But त्या वेळार तेमी उजो जो पेटलोलो for the tale of Hanuman, that was the misadventure, and because of that misadventure Sita was rescued. आख्खे लंकेक उजो पेटयलो. The tale is like of Hanuman is like that of the students. ओ उजो जो या NDA सरकारान for self goal mala o akko deshbor e uzo pettalo, and this corrupt NDA government will burn in the future. I am confident that, as said, amche Dakshin Goinche Kasdar Captain Viryatoing aha, there will be a protest in parliament by NSUI and the Congress party, and we will always be with the students. The Congress party will be taking up this matter in parliament, आणि ऑलरेडी हे सगळे न्यूली इलेक्टेड MPs पळय आसा सगळ्यांक कळिल्लें आसा की हे जावपाचें आसा म्हूण. इवन आमचो लिडर श्री राहुल गांधीन ऑलरेडी सांगला, कित्याक this is affecting not only the future of students but future of the country, because students are the future of the country. So इतले आमी आश्वासन दिता की we will not let down the student community across India. आयच्या ह्या गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटी आणि NSUIच्या प्रोटेस्टाक हाजीर आशिल्ले आमचे गोंय राज्याचे विरोधी पक्ष फुडारी बाब युरी आलेमाव, दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विर्याटो फर्नांडीस, गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सिनियर व्हायस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, तसेच बाकीचे इतर पदाधिकारी आणि हांगा हाजीर आशिल्ले NSUI ऑल इंडिया NSUIचे जनरल सेक्रेटरी बाब एराज, तसेच गोंय राज्याचे NSUIचे अध्यक्ष बाब नौशाद आणि महिला अध्यक्षा मॅडम बीना. आमचे लिडरांनी जे सांगले की फाटल्या दिसांनी आमचे NSUIन एक प्रोटेस्ट केल्लो रिगार्डिंग नीट स्कॅम. जे लाखांनी भुरगे ह्या देशाचे जी नीट एग्जाम आन्सर करून मेडिकलाक जे वचपाची जी एंट्रन्स एग्जाम आसता तातूंत हो घोटाळो जाल्लो. आमी पळयलां की BJPच्या कार्यकाळान मध्य प्रदेशान व्यापम स्कॅम जालो, उत्तर प्रदेशाक BJPच्या राज्यान थंयच पेपर लीक जाले. आणि हे सदांच आमी सांगता, पूण हो 56 इंच छातीचो मनीस सदांच सांगतालो की कितें ना खाऊंगा ना खाणे दूंगा, पूण आज सिद्ध जाला की हाजे सगळे मंत्री फक्त पयशे खावपाक सोदता. आणि ते आज भुरग्यांचे भवितव्य जे एग्जामिनेशन पेपर आसा थंय सुद्धा करप्शन चालू. पयलीं तांणी सांगलें ना म्हणून, पूण काल
जेन्ना UGC NETचे जेन्ना तांणी एग्जाम्स कॅन्सल केली ताजे वयल्यान सिद्ध जालें की थंय करप्शन आसा. आमचो डिमांड आसा की जी नीट एग्जाम जी जाल्या ती परत घेवची, कित्याक तातूंत व्हडलो स्कॅम जाल्लो आसा. म्हाका एक समजना की ह्या देशाचो प्रधानमंत्री स्वताक जो विश्वगुरू म्हणटा तो सांगता आपूण एका फोनाचेर म्हणतो युक्रेन वॉर थांबयलें, एका फोनाचेर गाजा वॉर थांबयलें, जाल्यार हे पेपर लीक स्कॅम कित्याक बाबा तुज्यान थांबोवपा जायना? म्हाका दिसता दीस इज अ सिरियस इशू. म्हाका विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान सांगला की जो उजो ह्या भारतीय जनता पार्टीन स्टुडंट्साच्या थ्रू पळय हो लावपाचो जो प्रयत्न केला ही वायट गोष्ट आसा. आनी आमचो खासदारान सांगला की पार्लमेंटानूय हो मुद्दो आमी काडटले. तशेंच NSUI 24 तारखेक पार्लमेंट घेराव थंय जातलो. सो काँग्रेस पक्षाचो डिमांड आसा की नीट जी एग्जाम जाल्या ती परत ती रिकॉल करची आनी एग्जामिनेशन परत करची. आनी हे जे पळय पेपर लीक जे स्कॅम हे हांचे भारतीय जनता पार्टीचे मंत्री करतात, म्हाका दिसता हांचेर कडक कारवाई जावपाक जाय. आज आमी निशेध करता की ह्या देशांतले जे भुरगे आसात, जे फ्युचर ऑफ दीस कंट्री आमी म्हणटात, जे मेडिकल एग्जामिनेशन दिवन मुखार दोतोर जावपाक जे वतात, म्हाका दिसता तांचेर हो अन्याय जाल्लो आसा. वी कंडेम दीस एक्ट ऑफ द गव्हर्मेंट. सगळे हांगा एक आवाजान निशेध करता सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो. एंड वी आर थँकफूल टू द काँग्रेस पार्टी फॉर सपोर्टींग दीस स्टुडंट इश्यूज. जेन्ना जेन्ना स्टुडंट इश्यू येता तेन्ना तेन्ना काँग्रेस पार्टी सपोर्ट करता स्टुडंट्साक. आनी तेच आयज दिसता आयज देशभर सगळे PCC रस्त्यार देंवयल्ले आहा, डिमांड करता की नीट परतून जावची म्हणून. आनी एज अ स्टुडंट ऑर्गनायजेशन वी NSUI national team and across all the state committees will घेराव the parliament on 24th. आनी आमी जेन्ना पर्यंत आमकां न्याय मेळना भुरग्यां खातीर तेन्ना पर्यंत आमी उगी रावचे ना. तशेंच आमचे राहुल गांधी लिडरान सांगला की पार्लिमेंटाचे भितर सुद्दां ते आवाज उठयतले आनी भुरग्यांचो आवाज जावन म्हणून काम करतले. सो आय एम थँकफूल टू ऑल आर लिडर्स हू हॅव जॉयन्ड अस टुडे एंड हू हॅव रेज्ड आवर वॉयस to everyone. We want justice. 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. दादागिरी नहीं चलेगी. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. We want justice. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. दादागिरी नहीं चलेगी. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. दादागिरी नहीं चलेगी. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. दादागिरी नहीं चलेगी. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. तानाशाही नहीं चलेगी.